Biblia. Mtazamaji, akili yako ijengwe katika yaliyoandikwa katika Biblia. Tenga muda wa kusoma Biblia, tenga muda wa maombi. Ni muda mzuri ambao utakujenga wewe na Mungu wako, utakuwa salama. Katika kitabu kinaitwa Testimony for the Church Volume 5 kurasa 546, maneno ya mwandishi mashuhuri sana huyu. Tunazikaribia nyakati za dhoruba. Kila msimamo wa imani yetu utachunguzwa, na ikiwa sisi si wanafunzi kamili wa Biblia tuliothibitika, tulioimarishwa na kutulia katika kweli, basi hekima ya watu mashuhuri wa ulimwengu huu itatufanya tupotee. Ulimwengu utaonekana una hekima nzuri, lakini ikiwa hatujathibitika katika ukweli wa Biblia tutashindwa. Lakini nikutie moyo ndugu mtazamaji, bado una nafasi ya kutengeneza maisha yako kumtii Mungu, ili tunapozikaribia nyakati za dhoruba tuwe tayari kuwa washindi wa maisha haya.